Pulagoni ni sinema. Ane mungke Jonoram Riang. Tinio bo botol no bo botol ya kar fene rono lam soleka tipram mutha bana ya fare. Borok tinio je 8 poribar 16 butar. 14 butar. Borok BJP ya kaya tipram mutha patina hamya we Maharashtra ni bini chungmoro no hamya we borok phale jaha tumai pakhe samungtang lai ni hiya. Salbrum no tipram thani bkhakte je joining lamani mangpli kasai peyenge buskani 12 tarik je TTIDC ni budung nai apun bagai norong ni bisukti asabadi tong joyjuk tunan bagai abole norok jara media bondur atonai norok phono kaham khisiyo aba angsaya phono mami inke je bob ADC election নির্বাচন ঘোষণা উমন পরত 3 লাখ সিংহে ব এলাকাও প্রত্যেক দিন হল্লা সিংহে পর্যন্ত প্রত্যেকক্ষণ ব বিজেপি কাইয়ে সিপিএম কাইয়ে দলে 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 মানে হিসাব ছাড়া আবার যত ব এডিসি কনস্টিটিউন্সি নিমসিও চারিদিকে আবার কিয়ে ব্র ফাইয়ে তিপ্রামো থাও জয়েন খেয়ে তোমায়ও ব্র পারি তোমায়ও কারণ খাদিন বিস্কাও একমাত্র চিনি ব তিপ্রামোথা ছাড়া তিপ্রামোথা সরকার ছাড়াও চিনি অস্তিত্ব করেও নাই ভবিষ্যৎ চিনি তুম জায়গা চিনি অধিকার जों खोमा थानाय जों सर्वनाश थानाय हिए जों महाराजानि जे दाबि बिनि दाबिनो जों जेखबो जों आदाय खेति बियाके जों माइ आंखे जों बिस्कानि बाय खूब विपद आबनो जों जत एलाकानि ब्र बिचियेन सियेन बीजेपी न त्याके बीजेपी न याकाये ब्र तिप्रामो थापातियो फाये तिप्रामो थाबाय पाके सामुताये तिप्रामो थानो चुबानि एबं तिनि महाराज बुबाग्रान फाइरिनि मुंबई पाके सामुतानि हे जों फाले जाहा बो बेसि बो पारा बके पूर्व गोविंदबाड़ी सामना डेभलप ने सिंह माने 5 नंबर एसटी कन्स्टिट्युएन्सी एडीसी नि बम सिंह क्लायो पाराखा पारानि मुंखे बके बर्तमान कालीचरण पारांखना रके सप्तराम चौधरी पारा कालीचरण चौधरी पारा काशीराम चौधरी पारा एवं सचिन्द्र चौधरी पारा पाट सचिन्द्र चौधरी पारा अब ब्र पश्चिम एकटा पाट हो पूर्व ब्र रव एकटा पाट हो ब 3.5 पारा सिंह ब एकटा 3 सभा हामबाय